کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول JUI اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں، جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI نے، اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے. کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف سے رائے ونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے. ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل JUI، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور JUI اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو، مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو. اور اگر یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا، طاقت دے گا، اس سے بہتری آئے گی، اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی. تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں. ہم سب کا جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ نہ کوئی پرسن سپیسیفک ہے، نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے. ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر مترازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیلی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا. تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا، اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ بھائی، تھوڑا سا منظم، آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ.
तव्हां अदा पुछी वठो हिकिड़ो ऐं तव्हां पुछी वठो फिर इधर आते हैं 2 सवाल जैन साहब, इतना अरसा था ये हिजान की कैफियत थी आईनी तरामीम के हवाले से, बहुत अच्छी खबर है आज कौम के लिए कि JUI और पीपल्स पार्टी भला करे इत्तफाक राय पर पहुंच गए। क्या आप कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे अवाम से कि कौन से पॉइंट हैं जिस पे आप दोनों पार्टीज किसी एक नतीजे पे पहुंचे हैं जिस पे नून लीग को शामिल करना है? मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये होगा कि जब हम कल मिल रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो हम अपना किसी बात को आपके सामने रखना शायद मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद ये है कि हम उनके साथ बैठ के मज़ीद कंसेंसस बनाएंगे और उस कंसेंसस पे जब हम सब उसी इत्तेफाक राय के हामिल हैं तो उसी इत्तेफाक राय के साथ हम वो कंसेंसस आपके सामने रखेंगे। अच्छा मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप आईनी बेंच का जिक्र किया करते थे, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही थी, तो अब ये इत्तेफाक राय बेंच पर हुआ या अदालत पर हुआ? क्योंकि कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है इस एक नुक्ते पर। बेटा, हमने भी बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं। यही सवाल इन्होंने किया, आपने दूसरे लहजे में सवाल किया, तो जवाब वही है जो बलावल साहब ने दिया। के मामले पर आप हालांकि हुकूमत के आदि हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सरगर्म है, नून लीग क्यों नहीं सरगर्म? आपने क्यों पहल की कि ये आईनी तरमीम हो, या आपको कोई डायरेक्शन की इस हवाले? हम एक तो आपके ये जो फ्रेमिंग है कि नून लीग सरगर्म नहीं थी, उस पे मैं आपसे इत्तेफाक राय नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी तरीके से सरगर्म तो थे, हमारा तरीके कुछ और है, उनके तरीके कुछ और है, तो वो तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप मेरा अपना शायद जोश और जज्बा देखते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं काफ़ी कमिटेड हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स रह चुके हैं उस पर मैं अमल दरामद करना तो ज़रूर चाहूँगा, और वो सिर्फली इसलिए कि मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये वादे किए। तो जब भी मुझे ये लगेगा आज की सूरत हाल में या आने वाले कल कि शहीद बीबी का कोई वादा पे मैं अमल दरामद कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं मैदान में उतर पाऊंगा। ऐसे तो कोई आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मंजर भाई आप पूछ रहे हैं। मौलाना साहब, आपने शदीद शुरू में मुखालफत करी आईनी तरामीम की, अब जबकि आपका और पीस पार्टी का समझौता हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि आपने ऐसा समझौता या तरमीम तैयार कर दी है कि PTI भी उसमें जो है वो आपके साथ हिस्सा बन जाएगी और मुत्तफिका तौर पर ये तरामीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल आपसे। दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरामीम पास कराने की, कि अंदर की बात बताएं, क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक तो आप दोबारा कर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें मुझसे। जी, आईनी तरामीम में जाहिर बात है आपका इनसे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन तो आपने शदीद मुखालफत की। मैं 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप राजी हो गए और PTI आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसवदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है, उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया। उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसवदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे,
मुल्क के साथ थे। और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मुसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। Thank you. एक सेकंड जी किस बात का जवाब दे रहा हूँ मैं? मुफस्सिल जवाब जल्दी में क्यों थे वो कह रहे हैं? जल्दी और मैं जल्दी में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 2006 से, तो 2006 से जो इंतज़ार करते करते 2024 तक पहुँचते हैं वो आदमी तो जल्दी में नहीं होता। आज भी अगर एक दो दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तो मैं इंतज़ार करने शुजात YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना